Voilà. Merci Monsieur le Premier ministre. 25 personnes viennent d'être décorées en marge de la marche dédiée à l'accord de paix signé il y a 21 années. Parlez-nous un peu de cette cérémonie des décorations. Qui sont décorés et pourquoi? Effectivement, nous sommes là depuis ce matin quand on est arrivé. C'est pour effectivement participer à cette commémoration 21 ans auparavant où il y a eu donc un accord de paix pas loin d'ici à Abha. Et si je peux parler de cet accord a eu lieu entre Djiboutiens, puisque le conflit a éclaté entre Djiboutiens. Et qu'il soit du gouvernement ou qu'il soit de la rébellion armée, c'était tous des Djiboutiens et c'est la raison pour laquelle les Djiboutiens ont préféré faire la paix entre eux, au lieu qu'il y ait une troisième personne, un intermédiaire pour faire la paix comme ça se passe ailleurs, en Afrique et dans le monde. Ici, les accords de paix d'Abha ont eu lieu entre Djiboutiens. Et ces Djiboutiens, depuis 21 années maintenant, tout marche bien et le fruit maintenant participe aux affaires du pays et tout se passe bien, même si vous demandez aux combattants du fruit, ils ont toujours des petites plaintes. Mais en général, tout s'est très bien passé. Et l'accord tient encore jusqu'à maintenant. Même si par la suite, il y a eu quand même des accords, mais le plus important, c'était celui d'Abha, puisque c'est là où il y avait le plus de combattants, c'est là où il y avait plus de chefs militaires. En réalité, le fruit dont on parle, qui ont pris les armes dans les années 90, ce sont ceux-là. Ceux qui sont ici, il y a des combattants que je voyais de loin, donc ce sont tous des gens de cette localité, de la localité de Tadjoura, de la localité de Bok et de Dikil, mais tout le monde, les accords d'Abha a vraiment scellé les accords de paix entre la rébellion armée et le gouvernement. أدعر دمها ويل السجمرة وجريسين أساكو لواتنا كي إنكسنا كأخنني كهنا ميتم توعف فيداي وجريه تامت تيمرة تو ساكونا يعني كل بلاد كان كهينمي تهو لكتا أو جريه تجبر حكي تو جري نهارك منقوم مريفنا تحرام فرسوجيه تكتينا سنام اللوك سوى جريسنو إلى حتى عدو مريكادي ميته نانو كاد سين فناتقحنو سوى جريسنو ين توعديناي باروه يو بكمري ويلو سوجيكي وقريه قحانا تايسييني باروه مري يمهي تومي ني وقري عبتو ايتمان كادو ني يينه تونا الحنين تو وقري تونا اليميته لباتنا كين كنز كننيه تو وقري أساكو فنات ما كاناي بارو سايه تنيه أمانة تنيه ويسا يي منقوم لك يا مها أوي بلاتك هنوك يم هي راقتني هكي نم هاي راقني دو هاي مسكينه أساكو راقنه ما هو فرنسا كي تم يعني هو راقتني هي فويا راق أبتامكا هاي ننتهي بلاتك هاينه يا تهو كهنا ميتين تو عفوا كهنا ميت والله أدعى لمرياني منجهي قبوتي كادو يا ميت مرياني بقول كادو يمكنها محكو كارحو تقول ركي حيو كادو تميتك طبعا دي ما حقرنك كنيم حيوسو لكن أكل سجية بار سجيه توقر حلتين كادو كا لكن رفقي عبد القادر ما خدمه كاد مستر السجيه أوقر أسقو قبوتي كميته وأوقر ثبتها ميت توعدنا محا وقري يمعيه الحمد لله أساكو وساه كهنا نمي تو وقري ثبت